हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। तितली का रक्स नाज, गजाला का हुस्न रम, मोती की आग, गुल की महक, माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से हवैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूँ तेरा। तक़सीम मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया, एक दर्दनाक सानेहा जिसने इंसानी कदरों की सख्त आजमाइश की। उर्दू भी इस तबाही की जद में आ गई, लेकिन मुखालिफ हवाओं के बावजूद इसके चिराग रोशन रहे। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, उस सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। टू नेशन थ्योरी बनाई गई, झूठी हिस्ट्रीज लिखी गई, सब चीज़ें बांट दी गई। तो अब ये ज़बान थी जो कि ज़िंदा सबूत थी कि कॉम्पोजिट कल्चर कोई चीज़ है, गंगा जमनी तहज़ीब कोई हकीकत है, और ये लोग एक हैं, ये दो नहीं हैं। हमारी सेकुलर जो ट्रेडिशन रही है उसको जिस तरीके से उर्दू यानी सिम्बलाइज करती है वो गैर मामूली बात है। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान होती तो फसाना आज़ाद रतनाथ सरशार क्यों लिखते? अगर उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान होती तो चकबस्त कहाँ से आते? रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी कहाँ से आते? सरला देवी क्यों लिखती? उर्दू तो है ही गंगा जमनी तहज़ीब की एक निशानी। हिंदुस्तान के ख्वाब से नाउम्मीद होना होगा अगर उर्दू के ख्वाब से हम नाउम्मीद हो जाएं तो। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। खुशामदीद। आइए दास्तान उर्दू को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज़ाद हिंदुस्तान के इब्तदाई दौर में। तक़सीम मुल्क, कई जंगें और एक नई जमहूरियत के तकाज़े। उर्दू ने इन तकाज़ों को पहचाना और दीगर ज़बानों की तरह खुद को वक्त के सांचे में ढालने लगी। तक़सीम मुल्क ने पूरे बर्रे सगीर और यहाँ के अवाम का मुस्तक़बिल ही बदल डाला। क़त्ल गारतगरी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इन हालात में कलमकारों ने फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजी अदब तख्लीक़ किया वो कौम का कीमती सरमाया है। 47 पार्टीशन जो कि एक बहुत ही हौलनाक वाक़या था। न जाने कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग जला दिए गए, मार दिए गए, तबाह हो गए, घर उजड़ गए। उसके ऊपर कितनी पोइट्री, कितने अफसाने, कितने नावल्स हैं उर्दू में, इसकी कोई लिमिट नहीं। पार्टिशन लिटरेचर हमारे यहाँ बहुत गैर मामूली लिखा गया और गालिबन हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा उर्दू में लिखा गया, इसलिए कि सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले उर्दू के लोग थे। मजहब के नाम पर बंटवारा मुल्क के रहनुमाओं को गवारा नहीं था, मगर दुखते दिल के साथ नक्शे पर लकीरों से खिंची तक़सीम को कबूल करना पड़ा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से अवाम को खिताब किया, ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर इख्तियार की है, उस पर गौर करो, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो, और फिर देखो कि तुम्हारे ये फैसले कितने जाहिलाना हैं। आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों कर रहे हो? मौलाना आज़ाद जो बोलते थे फिर भी नहीं बोलते थे, इतनी प्यारी उर्दू बोलते थे। मैंने तो उनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे सुना। मुझे किसी ने वो जामा मस्जिद की जो तकरीर थी किसी ने लिख के भेजी है, वो तो पीस ऑफ लिटरेचर है। 15 अगस्त 1947 मुल्क आज़ाद हुआ।
دلی کے لال قلعے پر ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ترنگا پھہرایا۔ جشن آزادی میں ہر جگہ اردو کی دھوم تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ ہندوستان کا خواب، اس میں سیکولرزم کا خواب، ایک ایسا خواب تھا جو ایک ایسے پتھر کی طرح تھا جس کے اوپر پورا خواب کھڑا ہوتا ہے، اور اس لیے اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا ہونا، ہماری زندگی کا حصہ بننا، ہندوستان کے خواب کے برابر ہے۔ اردو کے شاعر اور ادیب جو جنگ آزادی کے سپاہیوں کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، ان کے قلم اسی شدت کے ساتھ حب الوطنی کے گیت گانے لگے۔ آزادی سے پہلے ہندوستان میں جو شاعری اور جو نثر، افسانے، ناول لکھے جا رہے تھے، ان میں ایک چیز نمایاں طور پر سامنے آتی تھی کہ وہ ہندوستان کی نئی نسل کو آزادی کے جذبے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں اور غلامی کے خلاف ان میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہندوستان کو آزادی مل گئی تو تقاضے بدل گئے۔ اب آزادی کے لیے نہیں لکھنا تھا، بلکہ آزادی کو محفوظ رکھنا، حفاظت سے رکھنا، اور ملک کی ترقی، خیر سگالی، اس کی تعمیر۔ تو آزادی کے بعد کی شاعری میں آپ کو یہ رنگ، یہ جذبہ، یہ تاثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے۔ آزاد ہندوستان میں اردو سرکار کی بھی زبان تھی اور عوام کی بھی۔ مہاتما گاندھی نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ اردو جو بھی سیکھے گا وہ کچھ حاصل ہی کرے گا، کھوئے گا کچھ نہیں۔ آزاد ہندوستان کا شروعاتی دور سہل نہیں تھا۔ ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی پر جان لیوا حملہ ہوا۔ مذہب کے نام پر رائج وحشت کا یہ سب سے شرمناک واقعہ تھا۔ 26 جنوری 1950 ہندوستان کا آئین وجود میں آیا اور اردو کو ملک کی 22 شیڈیولڈ زبانوں میں شامل کیا گیا۔ اتنی ساری چیزوں کے باوجود جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی کہ کون سی زبان کو بھارت کی آفیشیل لینگویج بنایا جائے، تو اردو کو بھی 35 ووٹ ملے اور ہندی کو بھی 35 ووٹ ملے۔ تو کیا وہ جو 35 ووٹ ملے وہ مسلمانوں نے کیے؟ نہیں، وہ سارے ہم ہندوستانیوں نے ووٹ کیے تھے۔ یہ اردو کی پکڑ تھی۔ تقسیم ملک نے ادیبوں و شاعروں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا تھا، لہٰذا ادب میں حقیقت نگاری وقت کا تقاضا بن گئی۔ ترقی پسندوں نے حقیقت نگاری کی اس روایت کا رشتہ عوامی زندگی سے قائم کیا۔ غزلوں میں خیال آرائیاں نسبتاً کم ہوئیں، افسانہ، نظم اور آزاد نظم کا چلن زور پکڑنے لگا۔ آزاد ہندوستان ڈیولپمنٹ کی راہ پر گامزن تھا، اور اردو ادب کئی تجربوں سے گزرتے ہوئے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ چاہے رومان پسندی ہو یا ترقی پسندی، جدیدیت ہو یا مابعد جدیدیت، اردو ادب کی ہر فصل کی آبیاری کرتی رہی۔ اس دور کے افسانوں میں انسانی رشتوں کو سرحدوں میں بانٹنے کا درد موضوع بنا۔ 1952 میں انتظار حسین کا ناول چاند گہن، 1959 میں قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، اور 1962 میں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے ناولوں میں تھے۔ منٹو کے ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسے شاہکار افسانے اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ انہی کہانیوں اور لافانی کرداروں کی بنیاد پر منٹو کا موازنہ چیخوف، او ہینری اور موپاساں سے کیا جاتا ہے۔ زمانہ بدلتا ہے۔ 1947 سے لے کر کے 1960 تک کا جو زمانہ ہمارا رہا ہے، یہ بہت ہی بلندی کا زمانہ رہا ہے۔ اچھے شاعر، اچھے ادیب، اچھے آرکیٹیکٹ، اچھے فلم رائٹر، اچھے ڈائریکٹر، اچھے ایکٹر، ایک پورا ہجوم ہے۔ آزادی کے بعد ملک نئے سیاسی اور سماجی مسائل سے دوچار تھا۔ مذہبی اختلافات کی آگ، جگہ جگہ فرقہ وارانہ فسادات، کارخانوں میں مزدوروں کی بدحالی اب نظم و نثر کے موضوعات تھے۔
قومی اتحاد مجروح ہو رہا تھا اور عام آدمی پر زندگی تنگ ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے میں علی سردار جعفری کو کہنا پڑا، تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم دے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آئی ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی شاعری جو ہے وہ زندگی کے لیے ہونی چاہیے، شاعری صرف شاعری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، آرٹ فار لائف سیک جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں مزدور، پسینہ، کدال، ہتھوڑا، کارخانہ ایسے لفظ شاعری میں آنا شروع ہوئے، تو جو پرانے لوگ صرف گل و بلبل کی بات کرتے تھے، شمع پروانی کی، وہ تو شوق ہو گئے۔ اردو افسانے کو منٹو، راجندر سنگھ بیدی، اسمت چغتائی اور کشن چندر ملے۔ انہوں نے زندگی کے حسن کو اجاگر کیا اور سماج کے ناسوروں پر نشتر رکھا۔ دوسری جانب قرۃ العین حیدر، عزیز احمد، شوکت صدیقی، خواجہ احمد عباس اور کشمیری لال ذاکر کے افسانے اور ناول اردو ادب کو ایک نئے افق سے ہمکنار کر رہے تھے۔ جو ترقی پسند تحریک کا اثاثہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ نئے آنے والے دور کے خوابوں کو اردو میں بول رہے تھے۔ اس کی خدمات بہت ہی وقی ہیں، لیکن ہوتے ہوتے یہ ادعائیت کا ایک طرح کے ڈاگمیٹزم کا شکار ہو گئی اور اوور پولیٹیکلائزیشن کا بھی۔ اردو کی ادبی دنیا اس دور سے لے کر آج تک باکمال خواتین تخلیق کاروں سے آباد رہی ہے۔ ان کے شاہکاروں کا کینوس نہایت وسیع ہے۔ 18ویں صدی کے آخر سے اردو میں یعنی ادب تخلیق ہونے لگا، داستانوں سے ہٹ کر الگ طرح کا ادب، فکشن یا پوئٹری۔ تو خواتین کا اچھا خاصا کردار رہا ہے اس میں، اور اچھا خاصا کام خواتین نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں ایک باڑھ سی آ گئی تھی لکھنے والیوں کی۔ 1905 سے لے کے 1916 کے بیچ میں 7-8 اخبار نکلے ہیں جو خواتین مینیج کر رہی تھیں۔ ایک پوری نسل تیار ہوئی ان ابتدائی دور کے لکھنے والیوں کی وجہ سے، جنہوں نے مسز نظر الباقر کو، مسز عبد القادر کو، قرۃ العین حیدر کو، رشید جہاں کو، اسمت چغتائی کو، اس تمام نسل کو جنم دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ شاعری بھی کرتی تھیں خواتین تو مردوں کے انداز میں کیا کرتی تھیں، لیکن ایک ہمیں آزادی ملی ہے کہ ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات اپنی زبان میں اس کا اظہار کر پاتے ہیں۔ اب تو تعداد بہت ہے ہندوستان میں ایسی خواتین کی کہ جو چاہے نثر میں ہو، چاہے فکشن میں ہو، چاہے شاعری میں ہو، اچھا خاصی نمائندگی کرتی ہیں۔ اردو کے افسانوی ادب نے فلم سازوں کو متاثر کیا۔ بہت سے ناولوں اور کہانیوں پر کامیاب فلمیں بنائی گئیں۔ پریم چند کی کہانیوں پر ہی کئی فلمیں بنی۔ جو ہندی فلمیں کہلاتی ہیں ان میں شروع سے جو زیادہ تر کامیاب ڈائلاگ رائٹر رہے اور زیادہ تر جو کامیاب لیریسسٹ رہے وہ اردو سے ہی آئے۔ 1955 میں سہراب مودی کے ڈائریکشن میں بننے والی تاریخی فلم مرزا غالب آزاد ہندوستان کی پہلی فلم تھی جس نے بہترین فلم کے لیے قومی اعزاز حاصل کیا۔ اس کا اسکرین پلے منٹو نے لکھا اور مکالمے راجندر سنگھ بیدی نے۔ کاغذ کے پھول، غزل، حقیقت، کوہرا، گرم ہوا، پاکیزہ، کوہ نور، نور جہاں، آرزو، 7 ہندوستانی ان فلموں میں ہیں جن کے اسکرین پلے یا نغمے اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے لکھے۔ مغل اعظم، وہاں تو بڑی چیسٹ اردو تھی، لیکن جو عام فلم تھی 50s 60s 70s کی وہ اردو ہی تھی۔ جس طرح اردو کی اپنی پیدائش جس طرح ہوئی ہے ہندوستان میں کہ الگ الگ زبانوں کا ایک مربع بن کے آئی اور بڑا ذائقے دار مربع بن کے آئی، اس طرح ہی فلموں میں بھی آ گئی، کیونکہ کوئی بھی پاپولر آرٹ فارم جو ہے وہ صرف ایکسیپٹیبل میڈیم کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں پارسی تھیٹر کی رومان پروری اپنا جلوہ لٹا چکی تھی۔ اب اردو ڈراموں میں بھی حقیقت پسندی نے اپنی راہ بنائی۔ اب آغا حشر کے ڈرامے اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے وہ بہت گاڑی اردو سے جڑے ہوتے تھے، اور آغا جانی کشمیری صاحب کے بھی جو ڈرامے یا ان کی جو فلم کی رائٹنگ ہے وہ بھی اسی طرح کی رائٹنگ ہوتی تھی۔ تو سنیما اور تھیٹر چونکہ دے آر پبلک فورا اینڈ دے آر ایکسپوز ٹو پبلک انفلوئنسز، ظاہر ہے جو چینج
ऑडियंसेस के जहन में और सोच में आया, वही ज़बान के सोच में और इस्तेमाल में आया। पृथ्वीराज कपूर ने इंसानी, समाजी और सियासी मसाइल को स्टेज से रोशनास कराया। उनके पठान, किसान और मजदूर जैसे ड्रामों ने अवाम के उन एहसासात को हवा दी जिन्हें दौरे गुलामी ने मांद कर रखा था। पृथ्वीराज कपूर को अपनी इन काविशों में जोहरा सहगल, शौकत कैफी, दमयंती और विश्वामित्र आदिल जैसे फनकारों का भरपूर ताउन मिला। पृथ्वीराज कपूर ने मॉडर्न थिएटर को संभाला। पृथ्वीराज ने थिएटर को कंटेम्प्रेरी बनाया। पृथ्वीराज ने कुछ क्लासिक प्लेज लिए और उन्हें थिएटर को सीरियस प्रोफेशन बनाया, ग्रुप बनाया। मैं घर वापस नहीं आऊंगा। हकीकत पसंदी की इस रिवायत को एक सियासी अज़्म से मरबूत किया इप्टा या इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के ड्रामों ने। अली सरदार जाफरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कैफी आज़मी, उपेंद्र नाथ अश्क और बलराज साहनी जैसे अहले हुनर ने उर्दू ड्रामे को वो तवानाई बख्शी जिस पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। सबसे पहले इप्टा बना 1932 में कलकत्ता में। उसके बाद 1900 मेरे ख्याल से 40-42 में बम्बई इप्टा बना। दिल्ली इप्टा की शुरुआत हुई 1960 में या 59 में। असल में इप्टा कोई थिएटर ग्रुप नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। और इप्टा में सोचने वाला जो होता है उसका दिल में ही होता है जब कोई कमज़ोर पे जालिम ताकतवर जुल्म करे तो उसका दिल दुखता है, तो वो उस पर रिएक्ट करता है। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री हो या हमारा हिंदुस्तानी ड्रामा हो, उसका और उर्दू का साथ जो है दो तरह का रहा है आमतौर से। एक तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह आम मुहावरा है कि भाई चोली धामन का साथ था, इसके बगैर वो नहीं हो सकती, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। और एक ये है कि रीढ़ की हड्डी का जो जिस्म के साथ ताल्लुक़ होता है या रिश्ता होता है, वैसा साथ था। 50 की दहाई के आखिर तक अदीबों के ज़ाती नुक्ते नज़र में इख्तलाफात नज़र आने लगे। कुछ ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हुदूद से इनहराफ करते हुए अपना रास्ता अलग कर लिया, तो कुछ खामोश हो गए। उन्नीस 1960 के बाद का ज़माना उर्दू अदब के लिए खासा हंगामा खेज रहा। ये वो वक्त था जब उर्दू दामन में जदीदियत के नकूश वाज़े हो चले थे। इस दौर में मौज़ूआत शहरी ज़िंदगी से उठाए गए और फॉर्म से परहेज़ एक उसलूब बन गया। समाजी तब्दीलियों के सबब उर्दू के दामन में तरक्की पसंद अदब के मुकाबले जदीद अदब के गुंचे फूटने लगे। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। हिमालय की नाकाबिले उबूर बुलंदियों पर जंग छिड़ गई। हिंदुस्तानी फौजियों की शुजाअत व हिम्मत को उर्दू के कलमकारों ने अवाम से रोशनास कराया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि प्रदीप का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जब बुलबुले हिंद लता मंगेशकर की आवाज में गूंजा तो जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गईं। बोले, बेटी आज तुमने हमें रुला दिया। देखिए, दो हकीकतें हैं। इंसान समाज का हिस्सा है और इंसान अपने अंदर भी एक पूरी दुनिया है। तो हुआ ये कि ये पेंडुलम उधर चला गया कि नहीं साहब, आप सिर्फ वो लिखिए जिसमें समाज के बारे में कोई बात हो, उसके अलावा आपने कुछ लिखा तो बिल्कुल गलत बात हो। इसका एक रिएक्शन आया। आप अंदर जो आपकी दिल की गहराइयों में है, जो आपकी तन्हाइयों में है, जो आपके सबकॉन्शियस में छुपा है, आप उसे टटोलिए। लोग बहुत बाद में समझे जदीदियत की तहरीक पीछे सिर्फ एक ही जज्बा था एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक का कि रूस और कम्युनिज्म को ख़त्म किया जाए, सोशलिज्म को ख़त्म किया जाए और जिस जिस मुल्क में इनकलाबी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं उनको कमज़ोर किया जाए और अमेरिका के अधीन वहाँ के कल्चर और मिजाज को इन्फिल्ट्रेट किया जाए। जदीद तख्लीक़कार खारजी दुनिया से बातिनी मंजरनामे की जानिब सफ़र कर रहे थे। 70 की दहाई तक उर्दू अदब में जदीदियत एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मातम कर रहे हैं। जहां नस्र में बयानिया के तसलसल और फॉर्म से
परहेज बरता जा रहा था, वहीं मंजूमात में आजाद नज्म उरूज पर थी, तल्ख, तेज तर्रार और आजाद। जदीदियत के नाम से, मॉडर्निज्म के नाम से एक तहरीक उभरी। अब जोर हुआ फ़र्द पर, इंडिविजुअल पर, उसकी ज़ात पर और एग्जिस्टेंशलिज्म पर, और उसमें ख़ास तरह के इंटीरियराइजेशन के अमल को फ़रोग़ हुआ। इस नई फिक्र का असर फिल्मों पर, फिल्मी नगमों पर साफ नजर आ रहा था, जो अब रेडियो की मार्फत खासो आम तक पहुंच रहे थे। जहां उर्दू ड्रामे और मुशायरे रेडियो के जरिए अवाम तक पहुंच रहे थे, वहीं उर्दू खबरें, क्रिकेट कमेंट्री और इंटरव्यू भी बेहद पसंद किए जा रहे थे। मास मीडिया का मुहावरा ही उर्दू से चल रहा है। अगर मैं टेलीविज़न पर कहूं कि किसी भी समस्या की तुलनात्मक मीमांसा के लिए उसके तदर्थ भाव और मूल भाव का सामंजस्य आवश्यक है, किसी को समझ नहीं आएगा। यही बात अगर मैं बोलचाल की ज़ुबान में कहूं तो वहाँ उर्दू मेरी मदद करती है। हमें हिज्जों की तमीज़ उर्दू से मिली है। 15 सितंबर 1959 हिंदुस्तान में टेलीविज़न की आमद, 1965 से रोज़ाना टेलीकास्ट और 1982 में नेशनल टेलीविज़न की रंगीन शुरुआत। खबरें हों या तफरीही प्रोग्राम, दूरदर्शन ने शुरू से ही उर्दू को अपने दामन में सजाए रखा। उर्दू के कलमकारों ने फिल्म राइटिंग की तरह यहाँ भी अपने जौहर दिखाए। कहकशां उन्वान से उर्दू शायरों अदीबों पर कई एपिसोड बनाए गए। अदबी नशिस्तों और मुशायरों को भी टेलीविजन पर स्लॉट मिलने शुरू हुए, तो उर्दू की इन असनाफ को मजीद मकबूलियत मिली। गैर उर्दूदां हलकों में भी उर्दू की पजीराई हुई। होता क्या है कि जो ज़बान जिस मीडिया को सूटेबल लगती है वो उसी का इंतखाब करता है। शुरुआत से ही दूरदर्शन को अपने इजहार के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए जो ज़बान सबसे ज़्यादा सूटेबल लगी वो उर्दू थी। उन्होंने शुरू से ही उर्दू के लफ्ज़ों का भरपूर इस्तेमाल किया, उर्दू के शेरों का इस्तेमाल किया। उर्दू का मार्केट और सेगमेंट इतना बड़ा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, कि वो रेवेन्यू जनरेशन का भी बहुत बड़ा एक माध्यम है। उर्दू की प्रमोशन की भी बात हो जाती है, नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात हो जाती है, नेशनल यूनिटी की बात हो जाती है, और अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को, अपने हेरिटेज को इंटरनेशनली पोर्ट्रे भी कर सकते हैं, शोकेस भी कर सकते हैं। जहां मास मीडिया बच्चों के प्रोग्राम बना रहा था, वहीं खास तौर पर बच्चों के लिए अदब भी तख्लीक हो रहा था, जो नस्ल नौ की जहन साजी के लिए मुफीद रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे कई इदारे बच्चों के लिए बड़ी तादाद में किताबें शाये कर रहे हैं, और अल्लामा इकबाल का तराना लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर मकबूल है। इस दौर में हबीब तनवीर थिएटर के सबसे नुमाया दस्तखत बन के उभरे। उनके प्ले आगरा बाजार ने आलमी शोहरत हासिल की और उर्दू ड्रामे को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। हबीब तनवीर ने अपना नया थिएटर बनाया और उन्होंने आगरा बाजार किया, और बेसिकली वो भी एक सोशलिस्ट थे, कॉमरेड थे। ऐसे सब्जेक्ट उठाए जो समाज में मैसेज दें और समाज की बुराइयों को उजागर करें, लोगों को दिखाएं और लोगों को ताकि उससे इबरत हो। उर्दू शायरी को मकबूल बनाने में अब फिल्मों और टेलीविज़न के अलावा कैसेट इंडस्ट्री ने भी अहम रोल अदा किया। गज़ल हो, कव्वाली हो या फिल्मी गीत, उर्दू शायरी अब आसानी से घर घर पहुंच रही थी। बस बटन दबाइए और अपने पसंदीदा नगमे सुनते जाइए। सत्तर की दहाई के ख़त्म होते होते मास मीडिया ने उर्दू तक रसाई का रास्ता आसान कर दिया। अब रस्मुल ख़त से शनासाई न होने के बावजूद ज़बान से शनासाई मुमकिन थी। इस पेशरफ्त से उर्दू को और उसके आशिकों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। नए नए संगमील टेक्नोलॉजी के साथ ज़बान की इस हम आहंगी का खैर मकदम कर रहे थे, और उर्दू
नए ज़माने के नए तकाज़ों की तकमील की खातिर हर रखने से नबर्द आज़मा थी। इस बारे में तफसील अगली किस्त में। ये उर्दू रब्ते बाहम की ज़बां है, मुहब्बत प्यार चाहत की ज़बां है, सकाफ़त इल्म और आदाब उर्दू, तमद्दुन का दरख्शां बाब उर्दू। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम